Okay, salamat no ni Manong Rooney. Yan mo ito nagtapos sa itong oras sa itong kapagpanaguban sa mga huni sa kagapon. Uban sa itong maharnista sa Buguha. Si Inday Nika, si Manong Rooney, si Napod, si Engineer Linley. Yan po itong bisita si Sarah Cordero. Alvinder. Alviner. Kaya mukantar bagyod ni siya gyud. Kaya tayo oras. Salamat lang sa tanang nagpaluyo sa itong pagpanaguban. Ang Kuluwe Multipurpose Cooperative, Full Line Lending Corporation, Full Gas Gasoline Station, yung man Motor Jack Auto Parts, ang Cool and Fresh Purified Drinking Water. Nagpaluyo ka na kanto tanan sa itong pagpanaguban. Paluyo sa itong mga harnistas sa buko. Okay, Juice Bear Trading, R&R Genuine Motor Parts, MacG Electronic Parts and Service, Takal Beach Club. Takal Beach Club dia sa Lovers Lane na Ilon, Bugo City. Sa Purok Dorado. Lovers Lane na Ilon, Bugo City. Dool rin na diha ka nang dako kayong building bitaw kay diha. Nga wa pa mahuman. Naragi diha dapita. Pangutana lang Takal Beach Club. Diha dapita. Kita si Minik Hugan. Inday Nika. Pari mangita si Inday Nika. Para sa Takal Beach Club. Sige, para tayo oras. Salamat kayo sa itong pagpauban. Salamat ni Engineer Linley, Speakers Lawak, Sir Carlo Lugarta. Salamat sa mga Martinez family. Salamat DYCM FM Bukit. Kaya ako na lang si Manong Tuto magbilin sa pong magaingon. Ang buotan nga sulugoon mubuhat sa iyang trabahoon bisan wala iyang amo. Mayong gabi sa tanan. Pag-ung ugman, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salinsing, pag-ung sitlang, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province right now. Broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. We now conclude another fruitful day of broadcasting. Commercial radio station of Makati Broadcasting Company. DYCM is on the air from 4 in the morning to 11 in the evening daily and is assigned a clear frequency of 1152 kilohertz AM, transmitting with a power of 10,000 watts. DYCM is duly licensed by the National Telecommunications Commission with permit number BSD 0320-2005. It is also operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio operators, Roberto Casilla. First-class radio telephone operator with license number 93 PV11-4036. The studio facilities of station DYCM is located at the second floor, Doña Luisa Building, Fuente Usmeña, Cebu City. The transmitter is located at... Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Alam ng puso sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka pa sisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilang ang tula, tawid sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na naghiling. Ang bituing na taraw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, uy langit sa piling mo. Aling ligaw